أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Andai makonin anyaro asubule ni bim ve eni hu Ramadan to ya sumo ni paka aboy lo ni pa onu hono omule na wado do to are so do wa mo ni hui to ni e yakuye ko lo bi dia ba pan o me to abem kateni hete oni ahia wane kasotui inodiwe na ade do high ho nan. Inshallah, brothers and sisters, ile is ka botama ya ni enwa ajin ono bere na ka yes ka ya mo itama ya enwa ajin nka ile asu ya na abaya me ene ki sobe isaloni ako yawe yes ka maybe Al-Quran Al-Karim أشار إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا بدي جيري دي ماني جيوري إسالونياكو إيليني إنو بهي أكو هي then أني إفكتولوني إنواي أمري سبحانه وتعالى أكاي ناو kai esaloni akwan wo yo da ho ni ile kenen ati bro divi ile fahsha ile kene ati munkar. Now wa we now di man ati di rain for a decade, for a very long time, by maybe idiva ya exist or diva balaga de je enwai edono mori ro family ni ene tree nan ka o kusala bana be tuko na kusala. Now we ri ka maybe o mori me establish ayan one suratul ankabut o mori ya kara now ankabut verse 45 o mori ka esalonon vini yo la hawo no sobe فحشاء تنهى عن الفحشاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Now ya kusala eineni but na do tunuwo enre fahsha hunawo na do tunuwo enre munkar hunawo then also now bin natija aslu kan do tonini enyi then oman ya osu oro aboro kai ya bare ma ve dia baya teri aje nwo isaloni akwan hal hiya haqiqat as-salah aw la isalu mori me ka ke ko ya ko anin abi kushuru salah vi ya wana baran ya haran di adin ka kushur o minika ara mane na hadona had a sire ma do ne pilisa or do man say where like round wa hem we to eno boru like a chichan or church di hire menu awo man so ho haram where ba hen do kawara ha avo me kono ya ne final saloni akon then ezama kai a tasty lubus salah, the essential nature of salah obori me ka kwakwo and ezama ka solve iju ada mari do ha hore fahsha do ha hore munkar abudiyo no ay karame do mame do suwode wan do ni oni yon were ndeche were ni de ko ise were ina subu were inoyi were hune inoyi meora were ina amoko then iju ha man raya do we kai abukoro non ono non ha hona nan ora ni sai sobe
lubbu salah haqiqati salah omori me ka kusala ikhwan ma hewnin onye zamanni elebela manni adameni ni Islam ka via je musalani akonin if possible ka imana ke kusala huru mowe abire odi no mori ka e kesala hara honan yes but te honan isala iba wehi ewo wehi right now one opportunity right now one nyume o mi sorry o ibare ma je nwure nwa o ya te were wagara salon wa akwan saloni akwan o mori me ka kwo ya akwan de na o mori me ka kwo ya akwan se do o mu koro ina wai se do o jine to he na nyai although je biroboro inu kwara na ya remu aso ya te do ga aka hekebe na nai no o mori o e ka wa nyai do kai edana ika odo innal ladhina amanu wa amilu solihat odo da mu koro ira o e ka wa do o e ka wa nyi mani maka o ka wa mu koro ira wa bedo me practical wa bedo jina to he no korao ago ure ka jin the neighbors ene urera e bo ko mori obi they always complain about you kai alena ne mani biro non alena mani yakuyo non aya ka ba ina na kuvide ama avia masovore a ekono no teni odore o wai ka akoko mori o mane ya ejono osuzu kai ani athar o yana he the effect of salah o ine wine ezini me ro gwanin then also no wa sha o na tani kai avo mere be ni re sobe eni re ka bebi utoshoro mori ejo na mukoro non wanya enete wanyu shi tura inanin but ewere the otani ni wa we system out any affair sawrara then how do you expect ka maybe ya do mori here and see enetu besenen abi aje nwo bi take time ya gare nwa ire inu kora hekoni ame so the effect time seven advantage and goes wa moira were ina hono ndo wana gana na wo do mori hi aku mana tete anaika oro zarika oro ye sebi mikidaran o me ba ban o me godo inikuta then when make salo onyi effect in enwa then wa ya uri yo mori ya uri ikuta si ase iye mame anda evi akweteni ya jenwu ere onon ka isolo mori kai wa no mori me kan hala أولاً من نقل كلام من حصوي هذا قول صادق هو مودي أنا وانا لو كاريانون example now other abayo yana ko we suwe hwen especially odeni ni ko bodo hwen sowe o bedo no nyi that atash onyi onu esika we feel wa bedo nyo then we hwen now do hwen ere dan du we very ukoro nyi me na won then now ri agarare we hwenyi abu we hwenyi because all are established and is practical everybody know e kai we hwenyi no edodo ni akwenche this the test onunyi akwenchan now if we hwenyi now look at any so feel in your nuhun then the who say ani ala we hwenyi abu we hwenyi ave ka we hwenyi also abukai otis iso aifane ni me na nwere ni nwa o abo me be ni resala no ni nafsu shay wa be du man ba je won na abo me be ka wa kusala du wa ko turmanin du marola we tere wori me kamarolan du ko wori me ka kwon du wa sa se abidale no wono sha kusalan result an o be do jine to he no koron wa me ina abumao abo me am eni sobe were wala be now living in sobe eni re yawen o mo subhanahu wa ta'ala oka wa suratul bakara oka ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun
la'allakum tattaqun were ni omori bedere no nete oyi ni ma no so be kawa ba wenen se me no mori ma we ababu oyi omori ko no ma ya we ababu we awon papa na shawe omori ko no dra me ababu yi nation na me de do ma me ama se bi result ara omori kai la'allakum tattaqun do anya woni so be anwa he no omori hi now there be amane be ya ba de neto e ho no Ramadan e ho yeku itie an da ka ba de nyi hiwe bi ka eji a de neto e ho na we de na wale ma nu di na ne ho ya na so wo tera na Ramadan de no ma ne ya the result to suppose ka anyi ina we ya aranyo e ina takwa ile wa he no mori ka anyi ya ukoro ni ana wa me ne wa e aranyo now aba ya oka ya kerela ukoro ni wale ma ne nan oni e me ina we ọ̀rọ̀ ní na wọ́n ti tẹ́sàkásàká díẹ̀ kún náà mẹ́yẹ́ náà bá nìhù andáyìn àvẹ́ dí àjẹ́ idó moríkẹ̀ àjẹ́ kì dí àjẹ́ idó moríkẹ̀ àjẹ́ ẹrọ ẹ̀wọ̀n ọ̀sọ́nà ányìn oyo náà ọ̀sọ́nà ányìn yà àjẹ́ idó moríkẹ̀ àjẹ́ dí ẹni múrọ̀gùrẹ́ omoríkẹ̀ bàwọ̀ ẹni wà ṣọ́ ẹ̀bà ní sẹ́bù kọ́rọ́nà ọwọ́ àmì moríkẹ̀ ọwọ́ àmì kẹwọ́ yẹn wà hí inú oyin na mú dìbí ọwọ́ ọ̀dá owó òtúrẹ́ ó fi dé sẹ̀rẹ̀ kan àwọn ọ̀nà fẹ́ yíò ka òun ọ̀dọ́ àwẹ̀ ọ̀rọ̀ máa yẹn náà ndọ́ mẹ́kẹ́nẹ́kẹ́nẹ́ wà á máa náà àzọ́ owó òtúrẹ́ ní iná kan ó nyàrá àáhùn náà wẹ̀ ọwọ́ akọwọ́ àmúkọ́rọ̀ iná ẹ̀wọ̀n àwọ̀ pòórò zinadì náà àmá ọ̀ẹ́wà mi ọ̀sẹ̀ ẹ̀wọ̀n ní ìhùn náà wẹ̀ náà ara rẹ̀ bàrẹ̀ máa jẹ́nẹ́tù hẹ̀ náà wúnú dìbí àti náà mẹ́kú lé èyí mẹ́kú ẹ̀mù ẹ̀dẹ́ náà sàrìkọ́ lé èyí mẹ́rẹ̀ kọ̀ ẹ́sàn èyí ní èyí lé èyí mọ́ yẹn ẹ̀dẹ́ náà mẹ́hù náà rọ́ṣẹ́ orí èyí mẹ́hù náà ẹ̀dẹ́ ní ètí ètí sọ́rọ̀ máa nínú kọlu ètí àmì bẹ́sẹ̀ ní náà sáàsẹ̀ èdò ọ́sílù kàí àwọn ní ìbà àyọ́ ìdọ̀ ọ̀ìdòwò èhìdò mórí yìí àbíkà ayé ìdòwò èhìdò mórí yìí káà ẹ̀wọ̀n ọkùnkù káà because ọ̀dòwò èhìdò mórí yìí àwọn kì í rẹ́sẹ̀ àní wáyé èrí àtàrà lìmọ́lẹ́ lẹ́nu afẹ́r ẹni sáà ní ọ́sílù kàí àwọn ní ìbà ní effect ní wáyé then ọ̀sọ́rọ̀ náà sẹ́gbẹ̀ mẹ́rẹ̀ wọn ní káyé ó kọ́rọ̀ ní àmẹ́ yẹ́ sí ṣọ́ títẹ́ ó mórí mẹ́sìkí àṣò ìhẹ̀tẹ́ andai àbí àmà sọ́wọ́ rẹ̀ nínú ya sáà só mórí yìí ọ̀sọ́rọ̀ náà wà mẹ́ káyá nyẹ́rẹ̀ man ọ̀sọ́rọ̀ wà mẹ́ kéré hínú mórí yìí díyà agúrò díyà anagẹ́rẹ́ mórí yìí so wọ́n wọ́ ọgọ̀dàgúwé ilẹ̀ wọn ní tàmà àyẹ́sẹ̀ rẹ̀ tọ́wẹ̀dẹ̀ ike àmà àrẹ́ mọ̀tàbáyọ́ ni ẹ̀wọ̀n inshallah yin kai me de kawo nka the door is open wait to question number is available you can come through us on our Facebook page or don't come through WhatsApp or Telegram or ala YouTube always we are available inshallah ya baduwa ka omude na wo ire non ya banya maso re ya yi do ose gwo ido tinyo then abọ́sọ̀ wúlọ ní yàrá mẹ́ ọ̀bọ̀rọ̀ jẹ́rẹ̀ dọ́ọ̀bá yóò kàtà wà lóbi hùnáwọ̀ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi tayyibin tahirin